Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin para pemirsa yang mengikuti program belajar bahasa Arab dari nol, ahlan wa sahlan, asallahu subhanahu wa ta'ala yusahhil umurana umurakum ajma'in. Asallahu subhanahu wa ta'ala yutawil a'marana wa a'marakum fi ta'atillahi. Asallahu subhanahu wa ta'ala yashfi'radana wa mardal muslimin ajma'in. Insyaallah pada kesempatan ini kita masuk dalam pelajaran yang kelima bagian pertama. Bagi yang sudah mengikuti pelajaran sebelumnya, pastikan untuk sudah menulis topik sebanyak 2 kali, mensetor bacaan sambil terjemahnya kepada orang yang mengerti bahasa Arab atau muallimnya, dan juga jangan lupa untuk menulis kosakata, jangan sampai tidak, karena itu mempengaruhi perkembangan atau progres belajar bahasa Arab kamu. Insyaallah pada kesempatan ini kita masuk atau akan membahas tentang harful jar atau zarf, atau mudahnya kita akan membahas tentang fi, ala, tahta, fauqa, amama, wara'a, baina. Taib, sekarang mari kita baca. Ustaz baca, kamu ikutin. Fi, ala, tahta, fauqa, amama, wara'a, baina. Fi artinya di, ala artinya di atas, tahta artinya di bawah, fauqa artinya di atas, amama artinya di depan, wara'a artinya di belakang, baina artinya di antara. Oke, baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita menemukan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dari kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari. Hampir semua kita sudah pelajari di pelajaran yang pertama dan pelajaran yang kedua, ketiga, keempat. Jadi, kalau kamu sudah mengikuti pelajaran sebelumnya, insya Allah ini mudah bagimu. Tapi kalau kamu belum mengikuti sama sekali, mungkin ini sulit bagimu. Ya, seperti biasa, sebelum kita membahas arti dan terjemahannya, maka mari kita baca sebanyak 2 kali. Ustadz membaca bahasa Arabnya dan kamu mengikuti bacaan yang Ustadz baca. Mari kita mulai. Huna faslun. Al-maktabu fil fasli. As-sabburatu wal kursiyu fil fasli. As-sabburatu wal kursiyu fil fasli. Al-maktabu alal ardi. As-saqfu fawqal maktabi. Al-ardu tahtas saqfi. Al-ardu tahtas
tahta saqfi. Al-kurrasatu alal maktabi. Al-kurrasatu alal maktabi. Hadza maktabun wa dzalika saqfun. Hadza maktabun wa dzalika saqfun. Al-maktabu tahta saqfi. Al-maktabu tahta saqfi. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was sabburatu tahta saqfi. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was sabburatu tahta saqfi. Maaf, itu salah ketik ya. Itu saqfi maksudnya, bukan takfi. Isim bukan tak ya. Al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu amamat tilmidhi. Al-ustadzu amamat tilmidhi. As-sabburatu wara'al ustadhi. As-sabburatu wara'al ustadhi. Wat-tilmidhu fil fasli. Wat-tilmidhu fil fasli. Baik, mari kita membacanya sekali lagi. Ana aqra wa antum tatba'un. Huna faslun. Huna faslun. Al-maktabu fil fasli. Al-maktabu fil fasli. As-sabburatu wal kursiyu fil fasli. As-sabburatu wal kursiyu fil fasli. Al-maktabu alal ardi. Al-maktabu alal ardi. As-saqfu fawqal maktabi. As-saqfu fawqal maktabi. Al-ardu tahta saqfi. Al-ardu tahta saqfi. Al-kurrasatu alal maktabi. Al-kurrasatu alal maktabi. Hadza maktabun wa dzalika saqfun. Hadza maktabun wa dzalika saqfun. Al-maktabu tahta saqfi. Al-maktabu tahta saqfi. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was sabburatu tahta saqfi. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was sabburatu tahta saqfi. Maaf, itu salah ketik ya. Al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu amamat tilmidhi. Al-ustadzu amamat tilmidhi. As-sabburatu wara'al ustadhi. As-sabburatu wara'al ustadhi. Wat-tilmidhu fil fasli. Wat-tilmidhu fil fasli.
Baik, sekarang mari kita membahas arti atau terjemahannya. Huna faslun. Huna artinya di sini. Faslun artinya kelas. Huna faslun artinya di sini kelas. Al-maktabu fil fasli. Al-maktabu meja fil fasli di dalam kelas. Al-maktabu fil fasli meja di dalam kelas. As-saburatu wal kursiyu fil fasli. As-saburatu papan tulis, al-kursiyu kursi fil fasli di kelas. Papan tulis as-saburatu wal kursiyu fil fasli, papan tulis dan kursi di dalam kelas. Al-maktabu alal ardi. Al-maktabu artinya meja, ala di atas, al-ard artinya bumi atau tanah. Al-ardu al-maktabu alal ardi. Meja di atas tanah atau bumi. As-saqfu fawqal maktabi. Saqfu artinya atap. Fawqa di atas. Al-maktab artinya meja. As-saqfu fawqal maktabi, atap di atas meja. Al-ardu tahtas saqfi. Al-ardu artinya tanah, tahtas saqfi di bawah saqf. Saqfun artinya atap. Al-ardu tahtas saqfi, tanah atau bumi di bawah atap. Al-kurrasatu alal maktabi. Al-kurrasatu artinya adalah buku tulis. Alal maktabi di atas meja. Al-kurrasatu alal maktabi, buku tulis di atas meja. Hadza maktabun wa dzalika saqfun. Hadza ini maktabun, ini maktab, ini meja. Wa dzalika saqfun, dan itu atap. Al-maktabu tahta saqfi, meja di bawah atap. Al-maktabu tahta saqfi, meja di bawah atap. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was saburatu tahta saqfi. Tanah, meja, sofa, dan papan tulis tahta saqfi, di bawah atap. Al-ustadzu fil fasli. Ustad fil fasli, di dalam kelas. Al-ustadzu amama tilmidhi. Ustad amama di depan, at-tilmidhi murid. Ustad di depan murid. As-saburatu wara al-ustadhi. Papan tulis wara al-ustadz, di belakang ustad. Wa tilmidhu fil fasli, dan murid fil fasli, di dalam kelas. Ya, insyaallah mudah, insyaallah gampang. Kosakata baru bila ada silakan ditulis di buku kosakata. Oke, baik. Sekarang setelah kita membahas dan menerjemahkannya, insyaallah semua paham. Tapi bila ada yang masih bingung, silahkan ditanya di kolom komentar. Sekarang kita membaca sekali lagi. Huna faslun. Huna faslun. Al-maktabu fil fasli. Al-maktabu fil fasli. As-saburatu wal kursiyu fil fasli. As-saburatu wal kursiyu fil fasli. Al-maktabu alal ardi. Al-maktabu alal ardi. As-saqfu fawqal maktabi. As-saqfu fawqal maktabi. Al-ardu tahta saqfi. Al-ardu tahta saqfi.
Al-kurrasatu alal maktabi. Al-kurrasatu alal maktabi. Hadza maktabun wa dzalika saqfun. Hadza maktabun wa dzalika saqfun. Al-maktabu tahta saqfi. Al-maktabu tahta saqfi. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was sabburatu tahta saqfi. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu was sabburatu tahta saqfi. Al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu amamat tilmidhi. Al-ustadzu amamat tilmidhi. As-sabburatu wara al-ustadhi. As-sabburatu wara al-ustadhi. Wat-tilmidhu fil fasli. Wat-tilmidhu fil fasli. Sekarang kita masuk dalam halaman yang berikutnya. Seperti sebelumnya, Ustadz baca dan kamu mengikuti bacaan yang Ustadz baca. Wat-tilmidhu amamal ustadhi. Wat-tilmidhu amamal ustadhi. Wal maktabu amamal ustadhi. Wal maktabu amamal ustadhi. Al-ustadzu bainas sabburati wal maktabi. Al-ustadzu bainas sabburati wal maktabi. As-sabburatu bainal ustadzi wal haiti. As-sabburatu bainal ustadzi wal haiti. Ainal mimsahatu. Ainal mimsahatu. Al mimsahatu amamal babi. Al mimsahatu amamal babi. Madza amamas sabburah. Madza amamas sabburati. Amamas sabburati maktabun wa maq'adun. Amamas sabburati maktabun wa maq'adun. Aina tilmidhu. Aina tilmidhu. Huwa amamal ustadhi. Huwa amamal ustadhi. Halis sabburatu alal haiti. Halis sabburatu alal haiti. Naam hiya alal haiti. Naam hiya alal haiti. Madza tahta sabburati. Madza tahta sabburati. Tahta sabburati ardun. Tahta sabburati ardun. Baik, hayya bina naqra marratan ukhra. Ana aqra wa antum tatba'un.
Wat-tilmidhu amamal ustadhi. Wat-tilmidhu amamal ustadhi. Wal maktabu amamal ustadhi. Wal maktabu amamal ustadhi. Al ustadhu bainas sabburati wal maktabi. Al ustadzu bainas sabburati wal maktabi. As-sabburatu bainal ustadzi wal haiti. As-sabburatu bainal ustadzi wal haiti. Ainal mimsahatu. Ainal mimsahatu. Al mimsahatu amamal babi. Al mimsahatu amamal babi. Madza amamas sabburah. Madza amamas sabburati. Amamas sabburati maktabun wa maq'adun. Amamas sabburati maktabun wa maq'adun. Aina tilmidhu. Aina tilmidhu. Huwa amamal ustadhi. Huwa amamal ustadhi. Halis sabburatu alal haiti. Halis sabburatu alal haiti. Naam hiya alal haiti. Naam hiya alal haiti. Madza tahta sabburati. Madza tahta sabburati. Tahta sabburati ardun. Tahta sabburati ardun. Baik, sekarang mari kita membahas arti dan terjemahannya. Wat-tilmidhu amamal ustadhi. Wat-tilmidhu dan murid amama al-ustadhi. Di depan al-ustadh, ustadz atau guru. Dan murid, wat-tilmidhu amamal ustadhi. Dan murid di depan guru. Wal maktabu amamal ustadhi. Wal maktabu dan meja amama di depan al-ustadh, ustadz. Wal maktabu amamal ustadhi. Dan meja di depan ustadz. Al ustadzu bainas sabburati wal maktabi. Guru atau ustadz baina di antara as-sabburah papan tulis wal maktabi dan meja. Al ustadzu bainas sabburati wal maktabi. Guru di antara papan tulis dan meja. As-sabburatu bainal ustadi wal haiti. As-sabburatu papan tulis bainal ustadi wal hait. Di antara ustad dan dinding. Ya, alhamdulillah mudah ya. Kosakatanya juga kosakata yang sudah kita pelajari, bukan yang baru, sehingga insyaallah mudah difahami. Lanjut ya. Ainal mimsahatu. Di mana mimsahah? Mimsahatun kesetan. Al mimsahatu amamal babi. Kesetan di depan pintu. Amamal babi di depan pintu. Madza amamas sabburati. Apa di depan as-sabburah papan tulis? Amamas sabburati maktabun wa maq'adun.
Di depan as-saburah maktabun wa maq'adun. Meja dan sofa. Di depan papan tulis ada meja dan sofa. Aina tilmizu, di mana murid itu? Huwa amamal ustadi, dia di depan guru atau ustad. Aina at-tilmizu huwa amamal ustadi, di mana murid itu? Dia di depan ustad. Hal as-saburatu al-haiti, hal apakah papan tulis al-hait di atas dinding? Hal as-saburatu al-hait, apakah papan tulis berada di atas dinding? Naam hiya al-hait, ya benar, hiya al-hait, dia berada di atas dinding atau ditempel di dinding. Madza tahta as-saburati, apa tahta di bawah as-saburah papan tulis, apa yang di bawah papan tulis? Tahta as-saburati ardun, di bawah as-saburah papan tulis ada ardun, tanah atau bumi. Alhamdulillah, insyaallah mudah selalu, tinggal perbanyak baca, terjemah, dan praktek dalam menggunakan bahasa Arab. Jangan hanya sekedar teori, tapi juga kamu harus membantu dirimu untuk bisa berbahasa Arab dengan cara latihan menyampaikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Arab. Biasa kita ngobrol kepada teman menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Nah, cobalah kamu memasukkan bahasa Arab ke dalam percakapanmu sedikit demi sedikit. Insya Allah cepat atau lambat kamu akan lebih mudah menguasai bahasa Arab dan lebih mudah untuk menguasai Al-Quran, insya Allah. Sekarang mari kita baca sekali lagi. Wat-tilmidzu amamal ustadzi. Wat-tilmidzu amamal ustadzi. Wal maktabu amamal ustadzi. Wal maktabu amamal ustadzi. Al ustadzu bainas saburati wal maktabi. Al ustadzu bainas saburati wal maktabi. As-saburatu bainal ustadzi wal haiti. As-saburatu bainal ustadzi wal haiti. Ainal mimsahatu. Ainal mimsahatu. Al mimsahatu amamal babi. Al mimsahatu amamal babi. Madza amamas saburah. Madza amamas saburati. Amamas saburati maktabun wa maq'adun. Amamas saburati maktabun wa maq'adun. Aina tilmidzu. Aina tilmidzu. Huwa amamal ustadzi. Huwa amamal ustadzi. Halis saburatu alal haiti. Halis saburatu alal haiti. Naam hiya alal haiti. Naam hiya alal haiti. Madza tahta saburati. Madza tahta saburati. Tahta saburati ardun.
tahtas sabburati ardun. Alhamdulillah, inilah pelajaran kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan, memudahkan urusan kita semua, keluarga kerabat kita di mana mereka berada. Wal muslimin aina ma kana fi masyariqil ardi ila magharibiha. Allah Subhanahu wa taala yutawil a'marana fi barakatillah. Allah yujazi man ahsana ilaina wa man ahsana mahadina. Ya, itu saja pelajaran kita hari ini. Apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, yang kurang difahami, silahkan ditanya dalam kolom komentar. Insyaallah cepat atau lambat akan dibalas. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.